Let's make some noise! Battle League presents Set Start 2. Di kita yan na RTR Plaza 053. Let's make some noise! Amin niyo sa mga much awaited battles natin. Kaya syempre kagrupo ko to sa syempre shoutout sa mga nag-commit na mga sponsor na taton upcoming tournament, Wasteland, LTP Apparel, Read and Grow Clothing. Shoutout sa tanan nga nasuporta Battle Rap, labi na waray-waray Battle Rap. Shoutouts kan GL, shoutouts kan Mimak. Shoutout sa nga tanan. Di. So nga di akong to, taga didila dide. Let's make some noise para kan Shem. Mag-isa mga tuhod, di magtagas kita tawal at buhat mahulog. Ray mabaya ko nun sa manat, doon mahubog. May insaway ko na ba't na nagbatas ang yamo. Kain ka sa tanan ko. Yo, 256 plus cartel, refrigerator. Kadi akon wala. Tigang patunga, ormok na eskwela. Pagkaringa sa kita para kan siksela. Di waray na magkwentos, kanina pa waray kagagamitin takon coin nga ginaandam. Nagsabot na nga siya mit mauna, so round 1, 2 minutes dapat. Joker na Ternanye! Yawa ka la! Hingka kakarit hini, din tapat mo haak. Nag-aanok dide. Duruting ka matamay. Haiya! Pidik makaret, waray lan naak. Pero mas damot mo wawarahaim kung maperdi ka nak. Game! Game! Warating dignidad karet, uya, bimbilas pamilya katawo. Abilidad walet, uyan, sinilas, pagingat trabaho. Kay 6 nila ito, di kit dapat tumagya. Malisik straight, diliwat. Kung may parag dreads la, parag rabbit la, ikaw, 6 la. O 6 la, nalaya na. Tigsi pa dati, rela pag-iha. Nimulay ang marabot at pinakamakusog. Makusog ang feedback. Pero desisyon comeback, mic drop. Maglangsa lang ngayon na spit. Invisible idayon kay Wakman. Di pa pag mic balik. Gabi ni na wordplay. Pero grabe ni na wordplay. Ako tandardogin ni na matchup. Dere. Kanakaw ni Nayam masya di ka lagyap matchup. Sulido last year. Welcome. Permi hatak down. Aktibo battle. Well done. Sigin ka rank down. Kauna mo inaro ko ikaw. Feels outrage. Nabaran ko nga feels outrage. Nabaran ko nga da ka naubosan, ray ka nahimuin highlight reel sa page. highlight reel sa page. Speaking of highlights, head start dim kamulay na disgrasya pero banikaon makaluluoy. Hasta kamot ni Stampede dim nakita nakayakang ka daw grabe makaluluoy. Pinuna po na hiway man segway. Pinuna po na hiway man segway. Kesyon Brandex right tumanin turna. Pero ikaw 4 months later, boom! I-pick up, price puta.
Hipokrito kagihap. Oo, may rason na sakit, pirit bumangon, no cap. Kung ni Gius may fake walkout, ikaw may fake walk up. Choke almost 1 minute. Team trip boring. Team trip boring. Dati nga si Kabatel, yan na nahimo na nga reason name. Ginggining ko yung road rage, mga ban at mangilo. Tas team latest na battle, what I did to! How 5-3, kaulan masaklap ang 24 run. Literally, 2-4, suludan performance. Samtang ako, usala ka beses na ganegatibo. Tinalikdan, bumawi, motibasyon, hinatag na motibo. Asya ka na bano, nasakit. Buinas ka na unta ko naging 7. Amo ito ni Meroy kay Kutob Blashere mo sabayan, motibasyon, pamatiin niyo. Yeah, round 1, parang 6 nila. Let's go! Game! Okay. Ug sa kuti ka nga tak round 1, igandam tim dughan. Kaya ko nanganit, maurinak mapugngan. Usa daw na pinakamatindi, din niya takluban, perot mga pinanmirdi. Puta zarngan mokswan. Puta wak kagudman karasan nindagulan kung nagdaog kahamason malabon at masundan. Hindi ba ragtiboy ka dati? Asya bagtik natin ulo. Ragmigay anit karuya gini nga siyem. Dapat apelyido mo, tatupo. Warin niyo ka gets. Search na lang niyo. Pwede ba sugad ka Mr. J? Nag-mention ka Adam Levine, Payphone, Wiz Khalifa. Tapos pinakianan mo kung nag-gets boss. Untagin mention mo gihapit album. Partim katangahan na overexposed. Payphone, overexposed. Nandis ka pa mag-holo rhyme. Puta dirit matalab. Obis makarit ka syllables. Dirit mapantig haak. Ngan liga daw. Orbit bangaw. Puta damot guilty ya. Pero mas makarawod pa ito. Ito sa pinirdi ka. Iya, magalaw. O pinirdi ka ni Mr. J. Puta may video pa. Kitim linyahan predictable. Bagat corny nga pelikula. O pelikula nga ni Mr. J naging kontrabida. Kay waray na magpapigil ngan. Hiyat naging bida kay pinaka-leading man. Pinaka-leading man. Pinaka-leading man. Role play. Role play putang ina mo. Shit. Music. Time. Time round 2 para kan Shem. Let's go! Battle na eh! Yo! Yawa man ti yung mga pasabog. Di na nagnibon nga bayog. Di ba yakan mo ito kang brandex? Pasabog, ngipon bayog. Bang! Bang! Suga dito't pasabog! Ano, yakan mo di madara? Kung ako't magpasabog, tunga mabubugos. Mabubugos sa kaldera. Pila free fall, little boy, fat man, gadget, sarbomba. Hasta kita't magma. O iba. O iba. Tanga, kung magre-reference ka naman la, sige nasa. Kaumanlat kabudlot, titi kalala. Piranim nga mulay mga nabilib, sige tasa. Sige tasa. Pero huy, upo niya lang top 5. 2 years ago. Kita man, di na mahilig milk tea kay. Where's the added flavor na 2 years ago? Wordplay, pamor! Dasi mo, kakaiba ka? Damo na Facebook ng YouTube. Makakita man mo na wordplay personal, pero may good malubog. Gusto mo na ebidensya? Latest na upload,
Bomba lang yung ginamit imbis na wasa. Pero iba ka na yan ha. Pansin niyo, stutter, stumble, clustered good. Bago mga style pagsurat, kama afterward. Oo to. Tuod manggod kalagid mo to kay madali mga limot. Yes! Tas ano? Dik dapat mag-choke? Nasugo ka? Ha? It nga nera, di nakakagbuot na mag-anog dapat siya na, say ka pa, ha? Una mo makikya yun. O, di tisiyukot hindi makara mag-alayon! No surprises kay Tagahuron! It nga mga nagtatambak ka, nag-i-scatter ka. Huna mo, nagkikitambold! Shot pagpahuro na makaralang gihap slight. Kay sige, das brand out, tigda ka naguliyat kung nalight. Tika nga puris town in Leyte, iniisik sela. Kautrason siya tiyo lugar new in 6th class. Nanay daw, basta tagahuron tigtrabaho, matik ab 6-pack. Hala, 666, Illuminati ka. Unsugad, ikaw na sikat, ikaw na kilala, partida na talikod. Bisno ka kataas, abot ka taklara, Bollywood! Wildfire worldwide! O unstoppable! Na timpranon unom, katuig! Anay? Wildfire worldwide! Lupi ganalik 6! O unstoppable! Na timpranon unom, katuig! Climate change! Shot animal wordplay! Shot animal it wordplay, di na makasabay dalagang panahon. Matik na, maintain nat ka disoriented, ray ka na lugar, bis ano tim burubaliktaron. Ay. Lime round 2 para kang siksela. Shit. Diri daw kilalahin Mr. J. Putagin mininus pa. Saktot Mr. J, Mr. Nobody. Kaya ginmekos-mekos ka. Oo, ginhinalot ni Mr. J. Pero waray luto nga nanabo. Ginhinalot ni Mr. J. Ginhinalot it kabaho. Round to game. Yo. Bis ka pa umapi a tournament, di mo makukuha 10K. Eh maluya ka mag-andam. Palingkod na lakan kuya exile para dakot yung dagan. Play. Pagtawa to mag-exile. Hindi ko na kinahanglan pa mandamay. Di ko na kinahanglan pa mag-angas. Sang real talk shem. Timtatay dangas. Ano? Sorry. Palitin na lang yan wig. Team kwarta ayaw in-score. Diri nga na igpasalon na lahiya. Kauman kay golo ka third floor. Ano diri ba direct time it linya? Pero naapektuhan nga di puta. Point hairline diri straight time pero sigurado nga piluka. Pero Itchem, anak ni Noah. Ugaay nga yawa. Kay kada may laban, pero may kontrabahala. Panlaki na yung lating liner. Nga barko bumangga. Sanglit kung magbaraha man, sigurado nga taobit bangka. Puta ka siyem. Kagagwa po munduro. Palagi na akong umatubang. Iyan na hong mala Kristyo. Kristyo Bulangan. Yo! Round 3 para kang chef. Let's go! 6! Puro baliktad nyaran niya magdamo, dilagyapak maalibel. Katapusan mo na yan na ginhatag na M! Siyam!
Siya kung tutuyoon, sobra bata tapatan taparungay hype. Unong kala kontra actress Panideo, 9 lives. Lucky 9 kung susumahon. Lucky 9 susumahon. Ay gamit tim kapinta. Sige, konsiderasyon. Sortres lagi ha, puinas pabilim pa. Din matuturing na pusi. Kaya gera na sugal. Hingan tres panidig, gidorat ka barubal. Panatan kan ka to nga pala, Ray Panyusil, AS. Pero Ray kay to, ginamitan arithmetic sequence. 369 neighbors. Ranking in istorya. Night S. Siyempre, saf na nguna. Saludo ako 44. Alang, ikaduaak. Ikatulo, ikaw. Ay, stampede. Minulat, lusad. Kay puro baliktad nyaran, tas mag-wordplay. Taman, unpredictable. Sige lang, wordplay daw. Same Ednes, oyat, ay ma'am. Pas niya, mamamasak. Pero hindi mo na kaya, no? Kaya horon, waray smoke and fuck. At may dala dito iyo, tumawain coke landak. Tumawain coke landak, makinawat. Tas malagluit galawan. Makaradlok kay naada mo. Makaradlok kay naada mo. Dinagyaan kumaduktan, tigda na rabot. Tas maramba ka mo nga sa graduate lugar nga tunga Leyte. Kay hometown kasi ni Moses. Pero di lain ni dagat tinutunga. Pero maramba ka mo nga sa graduate tunga Leyte. Hometown kasi ni Moses. Pero di lain ni dagat tinutunga pag yumakan tunga Leyte. Richard Gomez. Pinili mo man lagyap magikaunom. Kaya naging alas daon taniya. O palaw kila. Harumami liwat, pero kay Msin, naisa kay ambulansya. Putawan, kangangas. Di ba? Putawan, kangangas, di ba? Doon ka mo ito nag-organize. Di ba? Press! Alexis, dinakma, katago pa. Hugoto na refleksyon. Buongon sakay, ek na lugma. Duguan, mainigan, mabugat ng lupaypay. Mopay na law, may nakahalata, round to palaheraan, nagbay-bay. Sugad ka klarot ang gulo, abatag kakutay ni Yusil Shem. Di nang biniling-biling, regular makatagol, teammate ni Yisan Shin. Asya na taga-tunga, dali natapatan ka tunga, pero right tunga-tunga. Sulod na body bag, mauot ba? Singko right tunga-tunga, Alexis Sela, guguhan ka mo duwa! Time! Yeah, round 3 para kan 6 Sela, let's go! Sige, tinguliat. Maram katol. May nagamang problema. Diri nga, may nagkakaaway. Dak na advice na fight lang kung laway. Game. Yeah. Rap na imitiya nakakamulay. Hilig punahon hining nga bungaw. Puta siyem kawod daw. Di ba rap na mo dati as? Gusto na nga bitch may expose now. Eh puta feeling pro. Ha mga name porkit nga rin niya dati pronoun. Pero yan ay siyem. May adjective maluya. Oo, sorry la siyem. Ginamit ko man lait maluya para pang urit ka im. Diba? Puta ka, yawa ka, freestyle. Mas kanina. Puta. Di ka madawgak pare. Puta preference lupay-pay. Kanawang gudmang kamo ni Haring Manggi. Time. Time, Mamaduan na! Shem versus 6 Sela! Pagkaring nga sa kita kung umayon ka mo at nga muloy! Ang boto sa Norado, 3-0! Ang daog, Shem! Ikaw yung nagsanggay! Shoutout kay Ban. Salamat.